وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ تازہ کارروائی کے دوران کلگام اور پلوامہ میں محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران مزید کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری۔ عوامی اجتماعات کورونا میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ انتہائی ضروری اجتماعات بھی SOPs کے بغیر منعقد نہ کیے جائیں۔ اجتماعات کے حوالے سے حتمی فیصلہ قومی تعاون کمیٹی میں کیا جائے گا۔ NCOC۔ کورونا سے بھارت میں بڑے پیمانے پر تباہی۔ ایران میں وبا کی دوسری لہر کے بعد دارالحکومت تہران سمیت کئی شہروں میں دوبارہ لاک ڈاؤن۔ خلاف ورزی پر جرمانے۔ فرانس، جرمنی اور پولینڈ میں بھی پابندیاں نافذ۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتیں 10,76,000 تک پہنچ گئیں۔ متاثرہ افراد کی تعداد 3,72,10,000 سے تجاوز کر گئی۔ راولپنڈی میں نیشنل T20 کپ بلوچستان کی خیبر پختونخوا کے خلاف 6 وکٹوں سے کامیابی۔ اویس ضیاء کی جارحانہ بیٹنگ، 49 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 92 رنز بنائے۔ ایونٹ کے مقابلے دیکھیے PTV سپورٹس پر براہ راست۔ اور پولینڈ کی ایگا سویٹیک نے فرینچ اوپن ٹینس میں خواتین کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں امریکہ کی صوفیا کینن کو 6-4 اور 6-1 سے شکست۔ ایگا سویٹیک گرینڈ سلیم جیتنے والی پولینڈ کی پہلی کھلاڑی بن گئی۔ بلٹن کا آغاز کریں گے اور بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کی رہنمائی میں منتخب حکومت کی مدد جاری رکھیں گے۔ پاک فوج نے دہشت گردی کو کامیابی سے شکست دی۔ وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں مظہر عباس۔ ایبٹ آباد میں 142ویں PMA لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ اعتماد، محبت اور حب الوطنی کی بنیاد پر ہونے والی تنقید پر توجہ دینی چاہیے۔ آرمی چیف نے کہا کہ عوام کی دستوری روایات اور سب سے بڑھ کر وطن سے عہد وفا ہماری اصل طاقت ہے۔ Our actions are guided by constitutions and the national interest of Pakistan. You will see that today Pakistan is alhamdulillah secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. We Pakistanis have proved that we can do wonders when we keep our national interest above our parochial, institutional and personal interest. Pakistan Army is proud to support the nation as it has always supported us, especially when we were fighting the physical enemies of Pakistan. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مادر وطن کو اس وقت ہائیبریڈ وار کا سامنا ہے اور اس کا ہدف عوام ہے۔ ہماری تباہی کے منصوبے بنانے والے ہماری کامیابیوں پر مایوس ہیں۔ افواج پاکستان نے فروری 2019 میں اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ہزیمت سے دوچار کیا۔ The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of یہاں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ Let me tell you, یہاں سب اچھا ہوگا۔ We Pakistanis always find a way, and that we will, inshallah. But do not confuse sincere critique from hybrid. Most voices that you might seem loud to you come from a place of love, patriotism and trust, and therefore must be heeded. We must listen to our people and apply correction where needed. آرمی چیف نے کہا کہ بحیثیت قوم ہمیں حالات کا ادراک ہے اور ہماری سمت درست ہے۔ You have proved yourself worthy of a noble yet a very demanding profession. Today is the start of your career in one of the most distinguished and battle-hardened army of the world. The army which not only defeated the scourge of terrorism but also gave a bloody nose to a 5 times bigger army in February 2019. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستانی قوم نے ہر مرحلے پر ہمارا ساتھ دیا۔ دعا گو ہیں خوشحال اور مستحکم پاکستان کی منزل جلد حاصل ہوگی۔ ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں، ہمیں احتیاط کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नौजवान हमारे मुल्क का बेश कीमत असासा हैं और इस असासे की सलाहियतों को इस्तेमाल में लाने के हवाले से बैंकों का ताउन निहायत अहम है। नौजवानों को आसान कर्जों की फराहमी के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इआदा किया कि नौजवानों को कर्जों की फराहमी के हवाले से हुकूमत की जानिब से बैंकों को सब्सिडी की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर के बैंकों के सुदूर और सरबराहान से गुफ्तगू करते हुए उनकी कामयाब नौजवान स्कीम में भरपूर शमूलियत और दिलचस्पी के इजहार को सराहा। उन्होंने कहा कि मुल्क में तामीराती सरगर्मियों के फ़रोग के बाद अब नौजवानों को कारोबार के मौके फराहम करने के हवाले से बैंकों का ताउन काबिल तहसीन है। मुल्क की मईशत के फ़रोग के हवाले से तामीराती शोबे, छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों का फ़रोग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे की मुआवनत हुकूमत की तरजीह है और इस ज़िम्न में बैंकों का भरपूर ताउन दरकार है। इजलास में बैंकों की जानिब से कर्जों की फराहमी के अमल को आसान बनाने, मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाने और इस स्कीम की ज़राए अबलाग के जरिए तशहीर के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुआवन खुसूसी उमूर नौजवान ने इजलास को बताया कि हुकूमत ने नौजवानों को कारोबार के बेहतरीन मौके फराहम करने के लिए 3 साल के लिए ₹1.25 अरब मुख्तस किए हैं। इजलास को बताया गया कि मेरिट को मद्देनजर रखकर निहायत शफाफ तरीके से नौजवानों को अपने कारोबार के लिए कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। इजलास को बताया गया कि मुल्क भर के 21 बैंक इस स्कीम में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं और बैंकों की जानिब से इस साल ₹15 अरब कर्जों की मद में फराहम किए जाने की यकीन दहानी कराई गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आइंदा हफ्ते ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी के लिए तमाम इक़दामात करेंगे। अशिया की कीमतों में इजाफे की वजूहात का जायजा ले रहे हैं। ट्विटर पर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बात का जायजा लेना है कि अशिया की रसद में कमी वाक़ हुई है या इसकी वजह माफिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग है। उन्होंने कहा कि ये भी देखना है कि क्या आलमी मंडी में पाम ऑयल, दालों और दूसरी अशिया की कीमतों में कोई इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा हफ्ते से हुकूमती हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी के लिए तमाम वसाइल और रियासती इदारे बरोएकार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिटीज़न पोर्टल पर मोटरवे रेस्ट एरियाज़ में अशिया की ज़ायद कीमतों पर शहरियों की शिकायत का नोटिस वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट ने वज़ारत मवासलात, NHA और IG मोटरवे को मरासला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से मरासले में कहा गया है कि मोटरवे रेस्ट एरियाज पर कीमतों के खिलाफ फौरी और सख्त एक्शन लिया जाए और खुसूसी टीमें मुख्तस की जाएं। टीम मोटरवे रेस्ट एरियाज पर दिन और रात बाकायदगी से छापे मारें। नए नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने एडमिरल अमजद खान नियाजी को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अमजद खान नियाजी की क़यादत में पाक बहरिया तरक्की की नई मंजिलें तय करेगी। एडमिरल अमजद खान नियाजी ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी भी की। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाजी ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का भी दौरा किया और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात की। जनरल नदीम रजा ने उन्हें नया ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने पाक बहरिया की पेशावराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बेशतर शराइत पूरी कर दी हैं। उम्मीद है कि 13 अक्टूबर को पेरिस में होने वाले FATF के इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। मुल्तान में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मईशत आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है। 27 में से 21 आइटम ऐसे हैं जिस पर हमने 100% अमल दरामद कर दिया है और जो 6 एक्शन प्लान के हिस्से रहते हैं उन पे भी तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो गया। 13 तारीख को एक वर्चुअल इजलास होना है पेरिस में। पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। वजीर खारजा ने कहा कि जलसे जुलूस अपोजिशन का सियासी हक है और हम अपोजिशन के जलसे जुलूसों से घबराने वाले नहीं हैं। ताम अपोजिशन को कोरोना की बढ़ती हुई लहर के पेश नजर अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। ये जो टोला जलसे जुलूस कर रहा है तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं एक दूसरे को और एहतसाब के अमल से लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि इमरान खान मुल्की दौलत लूटने वालों के आसाब पर सवार हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बिलावल उस करप्ट विरसे के नुमाइंदे हैं जिन्होंने मुल्क की बुनियादों को खोखला किया। पीपल्स पार्टी को भुट्टो की वफाकी जमात से इलाकाई जमात में बदलने का सहरा बिलावल और वालिद के सर है। उन्होंने कहा कि स्विस अकाउंट्स भरने और सरे महल तामीर करने वाले वकला से किस मुंह से मुखातिब हो रहे हैं। वजीर इत्तलात ने कहा कि करप्शन से मुल्क की बुनियादें खोखली करने का जवाब तो देना ही पड़ेगा। आसिफ जरदारी इख्तिदार में भले चंगे और अपोजिशन में बीमार हो जाते हैं। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों की बीमारी का सबब एक ही है। कौम से ये धोखाधड़ी अब नहीं चलेगी। वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने कहा है कि अपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए मफाद परस्ती की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को किसी भी एहतजाजी तहरीक से कोई खतरा नहीं है। लाहौर में रेस्क्यू 1122 की तकरीब से शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, ये बताएंगे मोहम्मद ताहिर अपनी रिपोर्ट में। 1122 के लाहौर हेडक्वार्टर में मीडिया से बातें करते हुए ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह ने कहा कि अपोजिशन जमातें खोखली नाराबाजी में मसरूफ हैं। इनकी नाम निहाद एहतजाजी तहरीक को अवामी हिमायत हासिल नहीं है। एजाज शाह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बदउनवान सियासतदानों से उनकी करप्शन का पूरा हिसाब लिया जाए। कि अपने आप को पाकिस्तानी कहता है, वो अपनी फौज के खिलाफ जल्द से जुलूस के लिए नहीं निकले। अगर उनको इतना ही प्यार था अपनी आवाम के साथ कि ये चीनी महंगी खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे, तो पहले निकल आते। एक सवाल के जवाब में वजीर दाखिला ने कहा कि मौजूदा हालात बैमी इत्तेहाद और हम आहंगी का तकाजा करते हैं। इससे पहले नेशनल रेस्क्यू चैलेंज मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि रेस्क्यू 1122 का इदारा हंगामी हालात में अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। इस मौका पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर का दौरा भी किया और इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे। ताहिर किलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन जमातें अपनी चोरी बचाने के लिए एहतजाज कर रही हैं। पूरी कौम साबिक हुक्मरानों की करप्शन से आगाह हो चुकी है। वो सियालकोट में मॉडर्न पुलिस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसीलात बता रहे हैं नवीद हयात। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है, मुल्क दुश्मन अनासर अपने एजेंडे पर काम शुरू कर देते हैं। एहतसाब के अमल को सबूतार करना अपोजिशन की तहरीक का मकसद है। वफाकी वजीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद जदीद टेक्नोलॉजी और इस्तेदाद कार बढ़ा कर पुलिस सर्विस डिलीवरी में बेहतरी लाए हैं। इधर उधर पैसे बहुत ज़ाया होते रहे, डॉल्फिन फोर्स बन गई और फलाना बन गया और फलाना बन गया, लेकिन असल काम जो था वो ये था कि आपने अपने थाने को तगड़ा करना था। मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है और पंजाब पुलिस की जो ये पॉलिसी है कि वो थाने को अपना फोकस कर रहे हैं, ये बहुत अहम है और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर तवज्जो दें, हम अपनी बायो मेडिकल के ऊपर जो है वो तवज्जो दें। इससे कबल वफाकी वजीर फवाद चौधरी और वजीर आजम के मुआविन हुसूसी उस्मान डार ने सियालकोट में मॉडर्न पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। बादशाह वफाकी वजीर ने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सन्नतकारों और ताजरों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत सन्नतकारों बिलखसूस छोटे सरमायाकारों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास करवाने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही है। वजीर आजम के मुआविन हुसूसी उस्मान डार ने कहा कि हुकूमत ताजरों के मसाइल को हल करने और उन्हें हर मुमकिन वसाइल मुहैया करने के लिए मुसलसल कोशा है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सियालकोट। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि PDM तशद्दुद की सियासत की जानिब जा रही है, अपोजिशन को एहतजाज से कोई फायदा नहीं होगा। शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू और लाहौर में होने रेलवे हेडक्वार्टर में होने वाले इजलास की तफसील बताएंगे ताहिर जाफरी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान की शक्ल में मजहबी कार्ड खेल रही है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, अपोजिशन को एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ नाअहल हैं, वो अपनी कारकर्दगी पर नजर डालें। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम में दाखिल करने की भरपूर कोशिश है और पाकिस्तान की अजीम, बहादुर और जफाकश फौज के खिलाफ एक साजिश हो रही है और इसमें गैर मुल्की ताकतें मुलव्वस हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कल अपोजिशन को कोरा जवाब दे दिया है, देयर विल बी नो NRO। वफाकी वजीर ने कहा कि रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए कोशा है और मुसाफिरों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं।
اس سے قبل شیخ رشید احمد کی صدارت میں ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں اجلاس میں تیل کی کھپت، فریٹ اور پیسنجر ٹرینز کی آمدن، ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ اور کوچز اور ویگنوں کے ٹینڈرز کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں چیئرمین ریلوے بورڈ حبیب الرحمان سمیت ریلوے کے متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی اور انتہا پسندی پر امریکی جریدے نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ یہ دہشت گردی خطے کے امن و استحکام کے لیے شدید خطرے کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارت کا انتہا پسند چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے اور بھارت دنیا میں دہشت گردی کی سرپرست ریاست کے طور پر پہچانا جا رہا ہے۔ بات کریں کہ مقبوضہ کشمیر کی غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں کولگام اور پلوامہ اضلاع میں 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے 2 نوجوانوں کو کولگام اور 2 کو پلوامہ میں محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں تحریک حریت جموں و کشمیر کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین محمد اشرف صحرائی کی جیل میں گرتی ہوئی صحت پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں تنظیم کے بانی میر وائز مولوی محمد فاروق کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ذہنی صحت کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے باعث مقبوضہ علاقے میں ذہنی امراض میں مبتلا افراد کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ مقبوضہ علاقے میں سخت فوجی محاصرے سے علاقے میں ذہنی مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کی نفسیات بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے چیئرمین شبیر احمد ڈار نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں بڑی تعداد میں ذہنی مریضوں کی بنیادی وجوہات تنازع کشمیر کا حل نہ ہونا اور بھارت کی جانب سے پرتشدد ذرائع کا استعمال ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور بھارت کے ظلم و ستم کے خلاف لاہور میں رن فار کشمیر کے نام سے احتجاجی واک ہوئی۔ واک میں مرد، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کشمیریوں کے حق میں بینرز بھی لگائے گئے تھے جن پر کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف نعرے درج تھے۔ کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، بریسٹ کینسر سے متعلق خواتین میں آگاہی اور شعور پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ وہ بروقت تشخیص اور ممکنہ علاج کے بارے میں جان سکیں۔ اسی سلسلے میں اٹامک انرجی کینسر ہسپتال نوری میں بھی آگاہی سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیل بتائیں گی صدف افضل۔ وفاقی دارالحکومت میں نوری ہسپتال کے زیر اہتمام ہونے والے سیمینار سے خطاب میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین محمد نعیم اور دوسرے مقررین نے کہا کہ پاکستان میں بریسٹ کینسر کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر سال 40,000 خواتین اس مرض کے باعث موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ طبی ماہرین نے کہا کہ مرض سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بروقت تشخیص ہو۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ کہ ہماری خواتین چھپاتی ہیں، بتاتی نہیں ہیں۔ خواتین کے اندر یہ جو کینسر ہے، اگر شروع کی سٹیج میں آ جائے تو یہ 100% قابل علاج ہے۔ کینسر سے شفا یاب ہونے والے مریضوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات سے شرکا کو آگاہ کیا۔ 2 سال پہلے مجھے یہ ڈائگنوز ہوا ہے، پھر مجھے ڈاکٹر نے یہاں ریفر کیا ہے، اب میں کافی بہتر ہوں، شکر الحمدللہ۔ تقریب کے بعد بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے واک بھی کی گئی۔ اویئرنیس پروگرام جو ہیں وہ ہماری موبائل ٹیمز ہیں باقاعدہ جو جاتی ہیں اور خواتین کو بتاتی بھی ہیں، ان کو وہاں پہ آن سائٹ ہماری لیڈی ڈاکٹرز انہیں چیک بھی کرتی ہیں اور انہیں گائیڈ کرتی ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے واک میں شرکت کی۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ذہنی صحت کا دن منایا جا رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ذہنی صحت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ آپ اپنی سوچ سے زیادہ ذہین، بہادر اور مضبوط ہیں۔ جو ضروری ہو وہ کریں، پھر جو ممکن ہو وہ کریں اور پھر آپ ناممکن کو بھی ممکن بنا رہے ہوں گے کیونکہ آج ہی ایک پرمسرت کل کا آغاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئیں ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا مقابلہ کریں کیونکہ اسے چھپانے اور اس سے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں گرلز ہاسٹل اور چڑیا گھر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے آگاہی سیمینار سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ ذہنی امراض کا عالمی دن ہمیں ذہنی امراض میں مبتلا مریضوں کا خاص خیال رکھنے کا پیغام دیتا ہے۔ صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ حکومت پنجاب اس ادارے کو مزید اپ گریڈ کرنا چاہتی ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ صحت انصاف کارڈ کا دائرہ کار بڑھا کر 80 لاکھ خاندانوں میں یونیورسل ہیلتھ کوریج دی جائے گی۔
اور زندگی کے سفر میں مسلسل الجھنیں اور صدمات حساس لوگوں کو ایسے نفسیاتی مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں جن کے علاج کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ ہمدردی کے جذبات بھی ضروری ہیں۔ ذہنی امراض کے بارے میں عام سماجی رویوں اور مریضوں کی مشکلات سے متعلق بتا رہے ہیں عاصم بھٹی۔ چہرے پر بے چارگی، پرتجسس نگاہیں اور بے خودی کے بحر بے قرار میں ڈوبے یہ خصوصی افراد بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور یہ لاہور کے مینٹل ہسپتال میں اس امید سے زیر علاج ہیں کہ شاید وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ ہاں جی، کبھی ایسا دل کرتا ہے کہ میں گھر چل جاؤں، لیکن پھر میں بیمار ہو جاتی ہوں، پھر والد صاحب مجھے یہاں پہ جمع چھوڑ جاتے ہیں۔ بھائی جان مجھے بیٹا بہت یاد آتا ہے، مجھے ملائیں محمد عمر سے۔ پوری مکمل جب اسٹیچنگ اور کٹنگ سیکھی ہے کپڑوں کی کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی میں یہاں سے باہر ضرور نکلوں گی۔ سورج مکھی کا پھول میں نے بنایا ہے، اور بھی پینٹنگیں میں نے بنائی ہیں، بیک گراؤنڈ بھی میں خود بنا لیتا ہوں۔ ان میں سے اکثر تو ان کے پیارے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، جن کی واپسی کے لیے ان کی منتظر نگاہیں آج بھی دروازے پر لگی ہوئی ہیں۔ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منانے کا مقصد ایسے خصوصی افراد کے حقوق کا تحفظ اور ان کے علاج معالجے کے حوالے سے کوششوں کو تقویت دینا ہے تاکہ یہ افراد بھی معاشرے کا کارآمد شہری بن سکیں۔ یہاں پہ جو بھی لوگ علاج کے لیے آتے ہیں ہم انہیں مکین کہتے ہیں، ہم انہیں مریض نہیں کہتے، اور ہم انہیں اپنے گھر کا فرض سمجھتے ہوئے ان کا علاج کرتے ہیں۔ اس کا رہن سہن، کھانا پینا، جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے بھی ہمارے پاس سارا بندوبست ہے۔ ایبسولوٹلی فری میڈیسن دیے جاتی ہیں۔ ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو انوالو رکھیں، اس لیے کہ یہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے تو ظاہر ہے ضروری ہے۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں ذہنی امراض میں مبتلا افراد کے علاج معالجے کے بعد اگر معاشرتی طور پر انہیں قبول کر لیا جائے تو اس مرض پر قابو پانے میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے۔ یوں تو ذہنی امراض کے ان ہسپتالوں میں ان افراد کو علاج کی بہترین اور جدید سہولتیں دی جا رہی ہیں، لیکن بے خودی کی اس کیفیت میں ایسے افراد کو علاج سے زیادہ وفا کی ضرورت ہے جو ان کو ان کے اپنے ہی دے سکتے ہیں۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، چارسدہ میں کم سن بچی کے بےایمانہ قتل میں مطلوب 45 سالہ شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کی نشاندہی پر آلہ قتل سمیت قریبی کھیتوں سے زینب کے جوتے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم چارسدہ کا رہائشی ہے اور اس کی گرفتاری حراست میں لیے گئے 15 ابتدائی ملزمان سے دوران تفتیش ملنے والی معلومات کی بنیاد پر کی گئی۔ ملزم نے پولیس کو اعتراف جرم کے بعد قریبی کھیتوں میں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں اس نے معصوم بچی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جامعہ فاروقیہ کے محتمم مولانا عادل سمیت ان کے گن مین مقصود جاں بحق ہو گئے۔ ترجمان لیاقت نیشنل ہسپتال کے مطابق مولانا عادل کو زخمی حالت میں ہسپتال لایا گیا تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ ترجمان کے مطابق مرحوم کو 2 گولیاں لگی تھیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے قاتلوں کی فوری گرفتاری کے لیے آئی جی سندھ کو ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مولانا عادل کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کچھ بات کریں گے کورونا صورتحال کی۔ ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 8646 ہو گئی ہے۔ اب تک 3,03,062 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 33,665 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ 671 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وبا سے مزید 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 6,558 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے نئی ہیلتھ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ NCOC کے مطابق عوامی اجتماعات کورونا میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں اور کورونا کے خلاف قومی کامیابی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ انتہائی ضروری اجتماعات بھی SOPs کے بغیر منعقد نہ کیے جائیں۔ NCOC اعلامیے کے مطابق کورونا کے پھیلاؤ کے باعث بڑے عوامی اجتماعات پر پابندی ہے۔ عوامی اجتماعات کے حوالے سے حتمی فیصلہ قومی تعاون کمیٹی میں کیا جائے گا۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے کہا ہے کہ صوبے میں کورونا ٹیسٹنگ کی صلاحیت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بلوچستان حکومت نے کورونا صورتحال میں 6 ارب روپے خرچ کیے ہیں۔ ستمبر میں بلوچستان میں 2717 کورونا کے کیس سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ معمولات زندگی بحال رکھنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد ضروری ہے۔ موسم خزاں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر محکمہ صحت پنجاب کی ہدایت کے تحت راولپنڈی میں فیلڈ ٹیموں کو دوبارہ سے متحرک کر دیا گیا ہے تاکہ وبا کے خلاف جاری کامیابی کے سلسلے کو برقرار رکھا جا سکے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں حسن طارق بٹ۔ محکمہ صحت کی جانب سے راولپنڈی ضلع میں کرونا وائرس کی صورتحال کی نگرانی کے لیے 250 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ کوئی پازیٹیو کیس آتا ہے تو ہم اس پازیٹیو کیس کی سب سے پہلے تو جا کر ڈیٹیکشن کریں کہ وہ کس ایریا میں ہے،
फिर उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको तलाश किया जाए और उनकी सैम्पलिंग किया जाए और फर्दर उनको हमने आइसोलेट करना है। ये टीमें इंश्योर करती हैं कि तमाम जो ये इदारे हैं ये कोरोना के SOPs को प्रॉपर तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। रावलपिंडी जिला में तालीमी सरगर्मियों के दोबारा शुरू होने के पेश नज़र टेस्टिंग की सलाहियत को भी बढ़ाया गया है। जैसे जैसे वो मरहलावार खुल रहे थे साथ साथ हम उनकी डेली बेसिस के ऊपर सैम्पलिंग कर रहे हैं। जहाँ पे भी पॉजिटिव स्टूडेंट्स या टीचर आते हैं तो वो इदारा या स्कूल वो हम बंद करते हैं। नॉर्थ रीजन में वाहिद स्टेट ऑफ आर्ट हमारी लैब है जो कोरोना टेस्टिंग कर रही है, तो यहाँ पर डेली बेसिस पर हम 500 से लेकर 1000 के अराउंड जो सैंपल्स हैं वो कर रहे हैं। आवाम को भी SOPs पर संजीदगी से अमल करके इंतजामिया का हाथ बटाना होगा ताकि कोरोना वबा के खिलाफ कामयाबी का तसलसल यकीनी बनाया जा सके। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 3 करोड़ 71 लाख के करीब पहुंच गई है। 10,72,000 से ज्यादा जान की बाजी हार गए, जबकि 2 करोड़ 78 लाख 90,000 से ज्यादा सेहतयाब भी हो चुके हैं। अमवात के एतबार से अमेरिका बदस्तूर पहले, भारत दूसरे और ब्राजील तीसरे नंबर पर मौजूद है। अमेरिका में 2,18,000 से ज्यादा अफराद हलाक, भारत में 1,07,000 जबकि ब्राजील में 1,49,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ईरान में कोरोना वायरस के दूसरे बड़े हमले के बाद दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहरों में दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया है। अदादो शुमार के मुताबिक ईरान में यौमिया 200 से जायद हलाकतें और बड़े पैमाने पर नए केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र मुतादिद पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। मास्क पहनने और समाजी फासले को लाजमी करार दे दिया गया है, जबकि कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। ईरान में कोरोना से अब तक 28,300 अफराद इस वायरस से हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 4,96,300 से जायद है। आलमी इदारा सेहत ने यूरोपीय ममालिक पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए फैसला कुन इक़दाम उठाएं। आलमी इदारा सेहत के इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइक रियान ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक को दोबारा लॉकडाउन की अजियत से बचने के लिए बड़े इज्तिमात से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अचानक बढ़ते हुए कोरोना केसेस को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। गुज़श्ता रोज यूरोप में 3,38,000 से ज्यादा केसेस सामने आए, जो कि अब तक एक ही दिन में रिपोर्ट होने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, तहम मैदानी इलाकों में दिन के वक्त मौसम गर्म रहेगा। शिमाली खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत 42, शहीद बेनज़ीराबाद, छोर, लसपेला और बहावलपुर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाए, आपको बताएं कि मुआशी अमल को तेज करने और कोविड से मुतासरा मईशत की बहाली के हवाले से तामीरात का शोबा कलीदी अहमियत रखता है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। ज़ीशान अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की तरक्की में तामीरात का शोबा अहमियत का हामिल है। तामीरात के शोबे से 70 से ज्यादा सनतें जुड़ी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत तामीरात के शोबे के लिए खुसूसी पैकेज दिया गया है, जिसके तहत नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में 31 दिसंबर 2020 तक सरमायाकारी करने वाली कंपनियों और बिल्डर्स को खुसूसी मराद दी जाएंगी। टैक्स का रेट लगेगा वो बहुत कम लगेगा। उनका ज़मीन है, प्लॉट है या उनका पैसा कहीं रखा हुआ है अनडिक्लेयर्ड, वो इन प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे जो स्कीम में वो रजिस्टर करवाएंगे, तो उनसे उन सोर्सेज का नहीं पूछा जाएगा। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि आबाद वजीर आजम इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है
और तामीराती सनत के फरोग से रोजगार के नए मौके मैसर आएंगे। हाउसिंग फाइनेंस को जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में होने जा रहा है कि फाइनेंसिंग आम आदमियों को 5% पे मिलने जा रही है, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, और गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी उसको। तामीरात की सनत से वाबस्ता अफराद को आसान कर्जा फराहम करने के लिए स्टेट बैंक ने बैंकों के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए हैं और इनको पूरा करना लाजमी करार दिया गया है। तामीराती शोबे को फरोग देने के साथ न सिर्फ इस सनत से जुड़े लोगों को रोजगार के वसी मौके मैसर आएंगे, बल्कि कराची जैसे शहर में रिहाइश के मसाइल के हल में भी मदद मिलेगी। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। PTV न्यूज़ के मुलाजिमीन की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इस्लामाबाद सेंटर में तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप में NLE इंजीनियर्स को जदीद मशीनों और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के बारे में आगाह किया गया। वर्कशॉप में बताया गया कि दौर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से PTV न्यूज़ के नशरियाती मवाद में वाज़ेह बेहतरी लाई जा सकती है। नाज़रीन, खेल में सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की। नेशनल T20 कप में बलूचिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा को 6 विकेटों से हरा दिया। रावलपिंडी में खेले गए मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए। शोएब मलिक ने 44 गेंदों पर 74 रन स्कोर किए। फखर जमान 33 रन के साथ दूसरे नुमाया बैट्समैन थे। बलूचिस्तान की तरफ से आकिफ जावेद ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में बलूचिस्तान ने मुकर्ररा हदफ 17वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर उवैस ज़िया ने जारहाना बैटिंग की। उन्होंने 4 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 92 रन बनाए और नॉट आउट रहे। खैबर पख्तूनख्वा के शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें अपने नाम की। नेशनल T20 कप के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। दौरा पाकिस्तान के लिए जिम्बाब्वे ने 20 रुकनी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टीम 20 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी, जहां 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे टीम की क़यादत चामू जिबाबा करेंगे। वनडे मैचेस 30 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 नवंबर को खेले जाएंगे, जबकि T20 मुकाबले 7, 8 और 10 नवंबर को रावलपिंडी में होंगे। इवेंट के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और टेनिस की बात करते हैं। पोलैंड की एगा श्वेंटेक ने फ्रेंच ओपन में खवातीन का टाइटल अपने नाम कर लिया है। 19 साला श्वेंटेक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली पॉलिश खिलाड़ी बन गई। पेरिस में खेले गए फाइनल में एगा श्वेंटेक ने सीड नंबर 4 अमेरिका की सोफिया कैनन को स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 6-1 से हरा दिया। श्वेंटेक ने फ्रेंच ओपन जीतने वाली लोएस्ट रैंक खिलाड़ी का एजाज भी हासिल कर लिया। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर मोहम्मद अफजल खान ने पाकिस्तान ओलंपिक हाउस में BOA के सदर सैयद आरिफ हसन से मुलाकात की। मुलाकात में मीर मोहम्मद अफजल खान ने गिलगित बल्तिस्तान में खेलों के फरोग के हवाले से मुशावरत और ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि गिलगित में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर तवज्जो देंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आरिफ हसन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में बेहपनाह टैलेंट मौजूद है। तवज्जो दी जाए तो खिलाड़ी इंटरनेशनल सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पे विंटर ओलंपिक्स में हमारी शुरू में बिल्कुल कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी, बट अब आप देख रहे हैं कि स्कीइंग में, आइस स्केटिंग वगैरह में, और ये सारे जितने बच्चे हैं ये गिलगित बाल्तिस्तान में ट्रेन हो रहे हैं। सबसे पहला आपको अगर याद हो तो करीम गया था ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिस एरिया का। इसी के साथ ही खेल की खबरों से फिल वक्त इतना ही। लिए चलते हैं आपको मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया समी, और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम, नाजिया कमल और हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।